کہ ہمیں اپنے نبی پاک سے یوں پیار کہ ہمیں اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہمیں اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہمیں اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد حال میں سرکار کا میلاد کریں گے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت حضور مفتی اعظم حضور مفتی اعظم سب کی بخشش کا ذریعہ سب کی بخشش کا ذریعہ کون بنا مہمان کون بنا مہمان کعبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہم اپنے نبی پاک سے جو پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا ہر حال میں سرکار کا ہر حال میں سرکار کا مدینہ 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 سٹی جا کہ مدینہ 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 سٹی جا مدینہ سٹی جا مدینہ سٹی جا جو لوگ میرے مدینے کی اذان ہوتی ہے اس کو سننے کی طرف رکھتے ہیں وہ سنیں کہ وہ مست بنا کہ بمست بنا دی دلانو تڑپا دی مدینے دی اذان مدینے دی اذان مدینہ ساڑھی جانے ساڑھی جانے مدینہ ساڑھی جانے ساڑھی جانے مدینہ ساڑھی جانے ایسا نام لینے جا رہا ہوں ایسا نام لینے جا رہا ہوں مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوگا جو سبحان اللہ نام سنیے کہ منگتا بھی ہے سکندر منگتا بھی ہے سکندر صابر تیری گلی میں کہ منگتا بادشاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے
सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा शेर पढ़ा और उम्मीद करता हूँ इस शेर पर दूल्हा बहनोई भाई बहनोई से मुराद वाले उसके बाद नकीब साहब जिसको अच्छा लगता सब नवाज इस कैमरे में ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप लोग मेरे पास खड़े थे और मुझे नवाज रहे थे। रिजवान बरकाती इस शेर पे देखेगा कि मैं कितना कामयाब हूं। आप नहीं देंगे तब भी कामयाब क्यों? क्योंकि ये फैजान है बेशक सुभान अल्लाह। मगर इस शेर पे देखता हूं कि भरती नहीं है जिंदगी औरों के दर से छोड़ी, भरती नहीं है जिंदगी औरों के दर से छोड़ी। शायद बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि भरती नहीं है जिंदगी औरों के दर से छोड़ी। अब्बा दे तो दिया आपने, मगर जब शेर पूरा होगा फिर देना पड़ेगा कि भरती नहीं है जिंदगी